সোনা সাউন্ড প্রেজেন্ট গুরগ্রাম থেকে। जरा देखो तो इस सन 2023 में कौन से डीजे का जलवा चल रहा है। डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 बजे से। क्या कहा? हाँ सरदार, अरे सरदार बहुत भयानक बजाता है। उसके बेस और वाइब्रेशन से जमीन से उड़ता है गर्दा और इंसानों का फट जाता है कान का पर्दा। সোনা সাউন্ড প্রেজেন্ট গুরগ্রাম থেকে। कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है, चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। इस दौर चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 बजे से। সোনা সাউন্ড প্রেজেন্ট গুরগ্রাম থেকে। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है सब अपनी जिंदगी में तबाह है और जैसे जिंदगी की